till then ଆପଣ ମାନେ if you want to ask us anything ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ and ତାପରେ we will be asking our doubts to Mr. Bindu। तो देखो ओडिशा सिविल सर्विस पाइबा से गोटे कथा आउ टॉप 10 रे आसीबा तो सेटा गोटे डिस्टिंक्शन जोटा कि बहुत ही माने गोटे कोन कहबा बहुत ही गोटे डिस्टिंक्ट वे रे जदी काम करथिबो देन यू विल गेट इनटू द टॉप 10। तो कथा हला तांको आपण माने पचारिबे कि सी कोन एमते एक्स्ट्रा करथिला अवश्य व्हेन ही क्लियर्ड मने पचारते कि भाई कोन एमते हठात केमते माने नॉर्मली जो माने क्लियर करंती से माने स्टार्टिंग फर्स्ट वाला बिकॉज ही वाज इन जॉब तो मु पचारथिली से मते कहितले कि भाई मु जानिनी मोर क्लियर करी बोले मु जानिथिली किंतु जो टॉप 10 आसीला सेटा बाय तो स्टिल बाय गॉड्स ग्रेस इज फाइन बट यू पीपल आस्क गोटे सेकंड ही इज कॉलिंग। हेलो सर सर नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार सर टिके पिला माननकु गाइड करंतु केमती स्टेप बाय स्टेप से माने सिविल सर्विस जॉइन करिवे केमती प्रिपरेशन आरंभ करिवे। हमर तो जो माने भी पिला माने हमें 64 जण पिलांकर इंटरव्यू नेइथिलु तांको भितर 38 जण पिला माने हमर बैच रु एवं आईजीपी प्रोग्राम रु बेनिफिट हेचंदी पाइचंदी से पिला हमें बढ़िया फेलिस्टेशन भी करथिलु। आपण बहुत मुख्य अतिथि भी प्रदीप प्राणीग्राही सर बहुत जो माने आईएस थिले पैनल से माने भी आसी करथिले तो तांकर गाइडेंस तांकर से केमिति प्रिपरेशन करथिले पिलांकु टिके आपण टिके मोटिवेट करंतु से विषय कहिकी जो माने जॉइन करछन। अच्छा हाँ मु तो बारंबार पिला मानको कहिछि जे कोनोसी जिंस प्रिपरेशन करिवा पूर्वरु फास्ट दे शुड हैव ए स्ट्रांग डिटरमिनेशन कारण जदि गोटे बही लेखा हुए जार टाइटल रहिबो सक्सेस मु भाबुछि से बहीर फास्ट चैप्टर रो ना रहिबो स्ट्रांग डिटरमिनेशन सो सक्सेस विदाउट स्ट्रांग डिटरमिनेशन इज नॉट पॉसिबल सेथि पाई जो माने ओएस परीक्षा बा आईएएस परीक्षा बा अलगा जे कोनोसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई प्रिपेयर होचंती फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड हैव ए स्ट्रांग डिटरमिनेशन से माने भाबिबा दरकार जेबे ठारू मु प्रिपेयर आरंभ कली प्रिपरेशन आजि ठारू द रेस्ट ऑफ माय लाइफ वुड बिकम द बेस्ट ऑफ माय लाइफ एटा को कैप्शन स्टेटमेंट हिसाब रे से माने धरी नेबे आजि ठारू द रेस्ट ऑफ माय लाइफ वुड बिकम द बेस्ट ऑफ माय लाइफ बेस्ट केमती हम कोन 8 दिन पर जने पाई जीवो कि चाकरी से हिसाब रे मु कहूनी पिलाटे प्रथमे भाबिबो मु गत काली पर्यंत जहा जानिथिली आज जेतिक समय पढ़ी किसी अधिका जिनस जानली आगामी काली आउ किछि पढ़िली जानिली सेथिपाई मु कहूची प्रत्येक दिन पिलाटी निज संगे निजको कंपीट कराउची एवं प्रत्येक दिन तार नॉलेज रो क्यूमुलेटिव एक्युमुलेशन होउची एटा को मन भीतर रखिकी से प्रिपरेशन करिवो आ तापरे पर्टिकुलरली सिविल सर्विस रो प्रिपरेशन टा जेतले पिलाटे करूची से गोटे इंटीग्रेटेड अप्रोच को अडॉप्ट करके करिवो इंटीग्रेटेड अप्रोच होची पिलाटी एट ए टाइम प्रिलिम रिटिन आ भाइबा लगी प्रिपेयर करिवो से जम्मा भाबिबा उचित नुहे preliminary is the first stage so let me start my preparation first for prelim point of view once prelim is cleared I would start my preparation for written point of view एमिति न भाबिकी से प्रथम रु ही इंटीग्रेटेड अप्रोच अडॉप्ट करिवो जो सब्जेक्ट टी पढुची 10 टी पेज पढिवो से 10 पेज रु प्रिलिम रे केमिति क्वेश्चन पढिची रिटिन रे केमिति क्वेश्चन पढिची एवं भाया भोस रे केमिति क्वेश्चन पढुची ताको देखि के प्रिपेयर करिवो एटा होची राइट अप्रोच फॉर प्रिपरेशन तापरे होची कोन करिवो प्रिलिम रे बहुत पिला सक्सेसफुल बहुत हाईली पोटेंशियल पिला एलिमिनेट हो जाउचंती एबे गोटे मु इंटरव्यू एथर करिथिली मोर गोटे 6th रैंक ओएस रे पाइथिया मोर स्टूडेंट अंतिम स्वाई संगरे
पॉडकास्ट करथि स्टडी आईक्यू तरफरु सेटा भी आमे आज सेटा स्टडी आईक्यू पोस्टिंग करिछि सेठी से पिलाटी अंतिम जे से कहूची जे केमिति से थ्रू आउट द ईयर टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करथला ठीक सेमिति मोर कहया कथा प्रिलिम लगी गोटे पिला जदि टेस्ट प्रैक्टिसिंग करूची ही इज इन द राइट ट्रैक सेथि पई वर्षक भितरे निहाती 100टा टेस्ट प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू रु विभिन्न समय से ताकू प्रैक्टिस करिवा दरकार 100टा टेस्ट प्रैक्टिस करले तापरे पिलार कॉन्फिडेंस एते बढ़ी जीवो जे कौन सी टेस्ट पढ़िले भी जहाँ भी क्वेश्चन पढ़िले भी जति स्कोर कले क्वालिफाई हुए मार्क जति रखिले सेति तार मार्क ऑटोमेटिक हो जीवो सेथि पई रिगरस टेस्ट प्रैक्टिस टाको अडॉप्ट करिवा दरकार प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू रु और रिटिन पॉइंट ऑफ व्यू रु ऑब्वियसली राइटिंग प्रैक्टिस दरकार कारण ओएस परीक्षा हो बा आईएएस परीक्षा हो तार रिटिन रो वेटेज होची 1750 मार्क इंटरव्यू रो वेटेज ओएस रे 250 आईएएस रे 275 तेनो पिलाटा इंटरव्यू रे जेते भलो कले 275 रु तो 775 रखिबनी तेनो सबु बळे प्रायोरिटी पिला रिटिन ऊपर दबा दरकार सेथि पई प्रीवियस इयर्स क्वेश्चन बोथ आईएएस रा ओएस रा रिटिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तार आंसर लिखिबा प्रैक्टिस रिगरसली अडॉप्ट करिवा दरकार एमती प्रिपरेशन कले निश्चित हबो ता बाद मो कहूची सबुठु बड़ जिंस होची ए प्रिपरेशन रे जे जदी जने प्रिपरेशन आरंभ करची प्रिपरेशन एंटायर कोर्स टा कंप्लीट कला को वर्षे जाउची तापरे प्रिलिम रिटिन इंटरव्यू देला को आउ वर्षे एमती 2 वर्ष फर्स्ट अटेम्प्ट रे जो कैंडिडेट टी क्वालिफाई करूची सर्वनिम्न 2 वर्ष तक पढ़िया पई पड़ियो आउ कोनोसी देयर इज नो गारंटी दैट एवरी कैंडिडेट वुड बिकम सक्सेसफुल इन फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट रे क्वालिफाई करले 3 वर्ष थर्ड अटेम्प्ट रे क्वालिफाई करले 4 वर्ष से दृष्टिरो ए परीक्षा टी बड़ टाइम टेकिंग परीक्षा आउ बेले बेले पिलांकर कोन हुए मोटिवेशन लेवल बहुत ऊपर थाए बेले बेले बहुत तळकु खसी आसे सेथि पई सेल्फ मोटिवेशन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करिवा दरकार बाहरु मोटिवेशन टा पड़िले सेटा बेसी दिन रहेनी पिलाटी मन भितर जदि मोटिवेशन रहिला ताहले से कोन होबो से सस्टेन करि परिबो डिमोटिवेशन जो ता मन भितर को आसुसी ताको ओवरकम करि परिबो सेथि पई प्रत्येक पिला माने कंपेयर करिवा उचित निज संगे निजको जे गत वर्ष मु को जगह थिली प्रिपरेशन रे एबे मु कोठी अछि गत काली मु कोठी थिली प्रिपरेशन को नेकी आजी मु कोठी अछि निश्चित टुडे आई स्टैंड एट अ हायर प्लेन ऑफ प्रिपरेशन कंपेयर टू यस्टरडे सो देयर इज नथिंग टू फील वरीड एमती सेल्फ मोटिवेशन स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करिवो पेशेंस दरकार एवं रिगरस राइटिंग प्रैक्टिस दरकार प्रिलिम लगी कम से कम 100टा टेस्ट वर्षक भितरे दबा दरकार को थरे ना दीटा करे सीसैट रे एवं जीएस रे एमतिया सब स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कले निश्चित गोटे कैंडिडेट सक्सेसफुल हबो तेनो एई गुडा मो मतरे ए सब जिंस को पिला माने स्ट्रिक्टली फॉलो करिवा उचित थैंक यू थैंक यू सर थैंक यू प्रोफेसर बिंदु भाई रेडी ठीक है अनम्यूट कर दियंतु आ कैमरा ऑन कर दियंतु सो आम सहित अच्छा बिंदु भाई 2021 मसीह रैंक 9 पाई तो सी तांकर जर्नी केमती थिला भाई अनम्यूट कर दियंतु तांकर जर्नी केमती थिला आउ सी केमे तांको प्रिपरेशन स्टार्ट करथिले तापरे सी एएलपी थिले एएलपी थिला बेले सी केमती प्रिपेयर करके ओडिसा सिविल सर्विस क्रैक करथिले सी आपण मानको तांकर जर्नी विषय कहबे भाई प्लीज कंटिन्यू आउ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आपण निज बिजी शेड्यूल रु के समय काढिले पिला मानको गाइड करिया पई ता पई बिकॉज़ ओडिसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट सर्विसेज ऑफ ओडिसा जो थे कि लोक मानको पई आपण माने समस्या जो माने भी क्लियर करबे आपण माने भी लोक मानको पई काम करबे फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी तो भाई निजर व्यस्त शेड्यूल भितर समय काढी के हमको समय देछली आपण मानको समय देछन्ते तो वी आर वेरी थैंकफुल टू यू भाई तो आपण माने वर्तमान निजर डाउट भी पचारिबे तो ता आगुरु
भाई निजर एक्सपीरियंस विषय आपन के जणावे भाई प्लीज कंटिन्यू। म्यूट अछंती आपण। ହଁ ତମେ କିଛି ଶୁଭୁନି। ଇଜ ଇଟ୍ ଅଡିବୁଲ? हाँ पूरा पूरा रेडी। ହାଇ ପ୍ରଦୋଷ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ତ ମୋର ବହୁତ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ। ଆମେ around 2020 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟଚ୍ରେ ଆସିଥିଲୁ। ସୋ वी नो ଇଚ୍ ଅଦର ଭେରି ୱେଲ୍। ଆଉ ସରୋଜ ସାର୍ଙ୍କର ମୋର ତ ସୋସିଓଲୋଜି ଅପସନାଲ ନଥିଲା, ବଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ହର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଲଟ୍। ସାର୍ଙ୍କ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜଣେ, ସିଏ 22 ବ୍ୟାଚରେ ସୁନୀଲ ସାଇ ଦେବାଶିଷ, ଯିଏକି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ କମନ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। So we have heard a lot of about sir, high esteem about him. So Thank you, thank you. sir, Sunil, नमस्कार sir. बिंदु भाई एबे कहबे आपण कि आपण वर्तमान को डेजिग्नेशन रे अछंती आउ हाउ डिड यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन समयटा केमते थिला, स्ट्रैटेजी आपण केमते रखिथिले, तापर एएलपी केमते हेले आउ एएलपी थिला बेले सिविल सर्विस केमते आपण सिविल सर्विस केमते क्लियर परछन दैट टू टॉप 10 भितरे तो सेटा टिके पिला मान को एनलाइटन करंतु। भाई जो टॉप 10 कहते सेटा तो रिजल्ट पूर्व दिन के जणा नथे, बाय गॉड्स ग्रेस से सब रैंक आसी जाए, नल ए सेमती वाटा के मु एग्जैक्टली कहिथिले पचारे जते बेले से कहबे कि बाय गॉड्स के सही छै नाइ से तो केबे जण चार चार थर फेल ହେଇଛି ତ ଭାବିଥିଲି ପାସ୍ କରିଗଲି ବଡ କଥା। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ ମୋ ପାଇଁ ର‍୍ୟାଙ୍କ ନଥିଲା, ପାସ୍ ପାଇଁ ଥିଲା। ବଟ୍ ଠିକ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ବେଶୀ ଦୟା ହେଇଗଲା, 9 ଦେଇଦେଲେ ର‍୍ୟାଙ୍କ। बाय मोर प्रिपरेशन स्टार्टिंग ହେଇଥିଲା around 2016 एंड रे ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି when I gave my first pre, but ସେତେବେଳେ ଦିଟା ଯାଙ୍କ ପେପର 1 ଆଉ ପେପର 2 ମିଶିକି କଟ ଅଫ୍ ବାହାରୁଥିଲା, ଯୋଉ ମ୍ୟାଥ ରିଜନିଂ ଆମର ଅଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କଟି ଯାଇଥିଲି। ଦେନ୍ 18th ରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମେନ୍ସ ଦେଇଥିଲି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେଇଠୁ ଚାଲିଥିଲା ସେମିତି 18, 19, 20, 21 ସବୁ ବର୍ଷ ଯିବା କଥା, ପ୍ରି ମେନ୍ସ ଦେବେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବୁ, ତାପରେ କଟି ଯାଉଥିଲି ଆଉ। एंड इन द मीन टाइम 2018 रे एएलपी रो वैकेंसी बाहर थिला, जोथरे से क्वालिफिकेशन माने तार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रे बीटेक थिला। तो सिंस आई हैड डन माय बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आई अप्लाइड फॉर इट। ଆଉ ସାଇମल्टेनियसली दिटा जांग पढी कि एएलपी जेहेतु हो जाइतला, एंड आई हैड लिटिल स्कोप टू नॉट चूज इट। तो मते ता सहित जिबा पड़ला, बट दिस वाज माय पैशन। तो याकू फॉलो करथिली। एटा गोटे हॉबी भले हो जाइतला, प्रतिदिन उठिकी जीएस पढ़, ताको छाड़ी ही होनतला। तो एमती 4-5 वर्ष 6 वर्ष कंटिन्यूअस पढ़ी हेइतला गोटे रैंक आउ। केमिते समय केमिते मैनेज करथिले एएलपी हेला परे, बिकॉज़ एएलपी इज अ वेरी हेक्टिक आउ बिजी जॉब, तो इतने समय ट्रैवलिंग भी होथिबो बहुत लंबा समय, तो केमिते समय मैनेज करथिले आपण? समय मैनेज करिया लाइक 3-4टा जिंस रिलीजियसली फॉलो करिया कथा कि आपण जानिचंती जेतु जॉब करचन, तो यू हैव लिमिटेड टाइम, तो यू कैन नॉट वेस्ट टाइम। तो जेति की टाइम भी मिलला पाठ पढ़िया कथा, गोटे जॉब करो, सुओ, खाई पी पाठ पढ़। अपार्ट फ्रॉम दैट आउ किछि करि होबनी लाइफ रे, स्कोप सेतळ नथिला भी। तो आई यूज्ड टू फॉलो द सेम रूटीन एवरी डे। एवरी डे तो नहीं, कहना आम एएलपी रे किसी टाइम टेबल न थाए। थरे आम ड्यूटी रे लागिलु माने इट कुड एक्सटेंड एट अ स्ट्रेच 12 आवर्स, पुनी सेठी रेस्ट 6 घंटा मिल के पुनी 12 आवर्स, तो नियरली 30-32 आवर्स थरे रूम छाड़ला माने पळौतले वर्क रे। बट जो टाइम रे ट्रेन कोन हुए कि आइडल रुए, जो गुड्स ट्रेन हम चलोतलु, तो बहुत समय ट्रेन आइडल रुए। से टाइम रे प्री रो पाठ गुडा करी जाय, जेमति कि सपोज ऑनलाइन रे टेस्ट आगो टेलीग्राम रे किछि क्वेश्चन आसी गेला प्री बेसिस, कहना मेंस बेले आपण किछि एनालाइज करी एते किछि करि परिबेन, बस क्वेश्चन देखले एटा आंसर हो गोटे नोट डाउन करले कि सेठी ऐप रे मारले, इफ इट इज करेक्ट देन फिट एनफ, जदि भूल हैला तो कोन पे भूल हैला सेति देखिलो। बाकी जो 6-7 घंटा रेस्ट मिलथला, आमे जे आउट स्टेशन रे रहथलु, एट दैट मोमेंट घंटे 1.5 घंटा गोटे गोटे 2टा क्वेश्चन कर दुला। आम बेले टिके एडवांटेज एटा थिला कि 60 मार्कर आस्तुला, तो वी कुड प्रेडिक्ट द क्वेश्चन वेल। सेमती 20 मार्कर हेले क्वेश्चन रो नंबर बहुत अधिक हो जाए,
ତ ऑप्शनल ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ କିଛି ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଟା ପଢିପାରେ ସେଇଟା ପଢିପାରେ ବଟ୍ 60 ମାର୍କରେ ଆଉ ଆମ ବେଳେ ନିୟର ଆବାଉଟ୍ କି ଓପିଏସ୍ ରେ ଜଣା ପଡୁଥିଲା କି ଏଇ ଷ୍ଟାଇଲର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। ମୋର ପ୍ରେଡିକ୍ଟିବିଲିଟି ଥିଲା। ଏବେ ଯେମିତି ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ ମୁଁ ଫଲୋ କରିନି କଣ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଛି ବଟ୍ ଲାଗେ କି ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ ଏତେ ହ୍ୟୁଜ ନମ୍ବର ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି। ତ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡାକ ଗୋଟେ ଦିଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ସପୋଜ 2050 ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ପଢିଛୁ ତାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡା ଦେଖିଲୁ କଣ କଣ ଆସିଛି ଟିକେ ଭାବିଲୁ ଆନ୍ସର ଗୋଟେ ଦିଟା ଲେଖିଦେଲୁ ସେମିତି କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସେ ଯୋଉ 16 ଆୱାର ରେଷ୍ଟ ଥାଏ ତା ଭିତରୁ 10 ଆୱାର୍ସ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବାହାର କରିଦିଏ। ତ ଏଇଆ କି ସୋସାଇଟି ଠାରୁ ଡିଟାଚ୍ ଅଲଗା କିଛି ହବି ବୋଲିକି ଓନ୍ଲି ହବି ଇଜ୍ ଏବାଉଟ୍ ଷ୍ଟଡିଂ ପ୍ୟାସନ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଏବାଉଟ୍ ଷ୍ଟଡିଂ ସେମିତି କିଛି ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ଆଉ। थैंक यू भाई ଏବେ ଟିକେ ଆପଣ ନିଜର ଡେଜିଗ୍ନେସନ ବିଷୟରେ ଆଉ ସେଇ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ କଣ କାମ କରନ୍ତି ସେ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବେ। କରେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଏବେ ରାୟଗଡ଼ାରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଅଛି। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୁଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସବ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଅଫିସର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ଅଫିସର। ତ ଦିଟା କାମ ଯେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାନେ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେତେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ଯାହା ଇସ୍ୟୁ ଥିବ ତାକୁ ରିଜଲ୍ଭ କରାଯାଏ। ଆଉ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଗୁଡାକ କଣ୍ଡକ୍ଟ କର ମ୍ୟାରେଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ପାଉଥିବେ ସେଇଟା ଯୋଉ ଓଥ୍ ଟେକିଂ ହୁଏ ମ୍ୟାରେଜ ଟା ହୁଏ ସେଇଟା ମୋ ଅଫିସରେ ହୁଏ ଆଉ। ଆମେ ଓଏସ ରେ ଶୁଣିଥିଲୁ କି ଗୋଟେ ହବ ବିଡିଓ ଗୋଟେ ହବ ତହସିଲଦାର ନହେଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ଏଇଟା ବି ଯଦି ଅଛି ତ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ କଣ କଣ ଅପସନ ଅଛି ଓଏସ ରେ। ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟାରୀ ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ଏଟା ଓଏସଜେବି ରେ ଆମେ ଜଏନ୍ କଲୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟାରୀ ବି ଅଛି ଅଫିସର ଅନ୍ ସ୍ପେସିଆଲ ଡ୍ୟୁଟି ଓଏସଡି ଅଛି ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଅଛି ଓଏସ ରେ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିଡିଓ ଆଣ୍ଡ ତହସିଲଦାର ଆର୍ ଦ କମନ୍ ଯୋଉଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରସେପସନ କି ଓଏସ ପାଇଲେ ଏଇ ଦିଟା ହିଁ ହୁଏ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସବ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଛି ତ ଦିସ୍ ଆର୍ ଦ ଫ୍ୟୁ ପୋଷ୍ଟ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବହୁତ ଫାଣ୍ଟାସାଇଜ କରୁଛେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଫାଣ୍ଟାସାଇଜ କରନ୍ତି କି ଯୋଉ ଦିନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ହାଉ ୱାଜ ଦ ରିଆକ୍ସନ ଦେଖ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାହାରେ ହାଉ ୱାଜ ଦ ରିଆକ୍ସନ ଦେଖ ସେଇଦିନ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ମୁଁ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲି ତମେ ବି ଦେଇଥିଲ ମୋର ହେଇନଥିଲା ତମର ହେଇଥିଲା ତ ସିଏ ଅଲଗା କଥା ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ରେଜଲ୍ଟ ଯୋଉମାନେ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତି ହାଉ ଇଜ ଦ ଫିଲିଂ ଆଉ ହଠାତ୍ ଲାଇଫ ଟା କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ ହାଉ ଡଜ ଇଟ୍ ଟର୍ନ ଅରାଉଣ୍ଡ। ଅପସାଇଡ ଡାଉନ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ କହିପାରିବ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଅଲଗା ଲାଗେ କାହିଁକିନା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବାର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ବହୁତ ହାଇ ଥାଏ ଲାଗେ କି ହବନି ଏଥର କାସ୍ ଖାଲି ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଆସିଯାଉ ବଟ୍ ବାହାରି ଗଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ସେ ଖୁସି ତ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିହବନି ସେଇଟା କେବେ ଭୁଲି ହୁଏନି କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବାଟା କଷ୍ଟ ସେଇ ଟାଇମ ଟା ଆଉ ସେଦିନ ଆପଣ ପୁରା ବିଜି ରହିଯିବେ ଏତେ କଲ୍ ଏତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଶେଷ ଆସେ ଗୁଡ ବିଶେଷ ଆସେ ତାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରି କରି ଟାଇମ ପୁରା ରାତିଟା ପଳେଇବ ସିଙ୍କିନ ଆଉ କରିବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗେ। କୁହନ୍ତୁ। ସିଙ୍କିନ କରିବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗେ ବାକି ଜବ୍ ଆସିଗଲେ ଲାଗେ କି ଏଇଟା ହିଁ ରେଗୁଲାର ଜବ୍ ଆମେ ଟିକେ ଓଭର ଫାଣ୍ଟିସାଇଜ କରିଦେଇଥିଲେ କି ଦିସ୍ ୱାଜ ଲାଇଫ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ ଦିସ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଡେଲି ରୁଟିନ ଜବ୍ ଭଳିଆ ହିଁ ୱାନ୍ସ ଜବ୍ ଆସିଯିବ ଲାଗିବ କମ୍ପିଟେଟିଭନେସ୍ ଏକ୍ଜାମ ର ଟିକେ ହାଇ ରହିଛି ବୋଲିକି ଭଲ ଲାଗେ ନହେଲେ ଠିକ ବଟ୍ ହଁ ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଜବ୍ ଟା ତ ଏତେ ଜଣ ଆସ୍ପିରେଣ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି ତ ସବୁ ଆସ୍ପିରେଣ୍ଟ ଏବେ ଯୋଉ ଫିଲିଂ ରଖିଛନ୍ତି ୱାନ୍ସ କ୍ରାକ୍ କଲେ ଜାଣିବେ କି ବହୁତ ସେ ଦିନ କେବେ ମାନେ ୟୁ ଆର୍ ଗିଫ୍ଟିଂ ଅ ଭେରି ଗୁଡ ଥିଙ୍ଗ ଟୁ ୟର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଖୁସିର ଲହରୀ ଗୋଟେ ୟୋର ୱେଲ୍ ବିଶେଷ ଯୋଉମାନେ ଏରାଉଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଦିନ ହୁଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବେଷ୍ଟ ଡେ ଅଫ ୟର ଲାଇଫ ରହିବ ୟୁ ୱିଲ୍ ନେଭର ଫରଗେଟ ଇଟ୍ ଫର ମେନି ମେନି ଡେଜ୍ ମେନି ମେନି ଇୟର୍ସ ଟୁ କମ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ ସରୋଜ ସାର୍ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ କିଛି ଯଦି ପଚାରିବେ। ହଁ ଠିକ ଅଛି ବିନ୍ଦୁ ବାବୁ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ବିଜୟୀ ହେଲା ପରେ ବି ବିନମ୍ରତା ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ପିଲାମାନେ ଶିଖିବେ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରିଲିମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ମୁଁ କହିବି କି ପର୍ସନାଲି ବିଲିଭ୍ ଏଇଆ କରେ କି ସାର୍ PYQ ଇଜ ବାଇବଲ ବିଟ୍ ପ୍ରି ବିଟ୍ ମେନ୍ସ PYQ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବେସିକ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଦିଏ
ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ କୋଉ ଟପିକ ରୁ ବେଶୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସୁଛି, କଣ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏରିଆ ହିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପଲିଟି ହଉ କି ପ୍ରି ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଦେଖିଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁ ଜିନିଷରୁ ଆସେନି କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଚଙ୍କ ମେଜର ଚଙ୍କ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ୱିଲ୍ କମ୍ ଟୁ ନୋ ଥ୍ରୁ PYQs। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଦେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ଭେରାଇଟି ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବେ, ମୋର ନମ୍ବର ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ ଫେସ୍ କଲେ ନ୍ୟୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଡିସ୍କଭର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ NCERT ଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ପୁରା ଭଲସେ ଇନଡେପ୍ଥ ସାରିବା ଦରକାର। କିଛି କିଛି କନସେପ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯାହା କନସେପଚୁଆଲ ଜିନିଷ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାରିଟି ଥିବା ଦରକାର। ପ୍ଲେଟ ଟେକ୍ଟୋନିକ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆମ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରଦୋଷ ଭାଇର ବି ଜିଓଗ୍ରାଫି ଥିଲା। ପ୍ଲେଟ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ସ ଉପରେ ବେସିକ ଆପଣଙ୍କର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ଥିଲେ ହିଁ ଯୋଉ ଟାଇପର ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଇଟ୍। ତ କନସେପ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରିଟିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ଆପଣ କଣ କେମିତି ରାଇଟିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କେମିତି କରୁଥିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ ସଜେଷ୍ଟ କରିବେ ରିଟିନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ? ସାର୍ ରିଟେନ୍ ଟା ତ ଇଟ୍ସ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଆପଣ କୋର୍ସର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ କି ଆପଣ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିଦେଲେ ୟୁ ଆର୍ ଇନଟୁ ଦ ରେସ୍। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର ଆପଣ କିଛି ଛାଡିଲେ ମାନେ ସେଇଠି ସରିଗଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଟ୍ରାଏ ରହିବା ଦରକାର କି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତାକୁ ୱେଲ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବାର ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସିଲାବସଟା ସାରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସିଲାବସଟା ଦେଖିବା କଥା। ସିଲାବସ୍ ଲେନ୍ଥ ଟୁ ବ୍ରେଥ ଆପଣ, ମୁଁ ଏମିତି କରୁଥିଲି କି ସାର୍ ଯେମିତି ସିଲାବସଟା ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ ଯୋଉଟା ଥିଲା ତାର ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୁଗଲ କରିକି ଗୋଟେ ଓଭରଭ୍ୟୁଟା ରଖି ଦଉଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ତା ମିନିଂ କଣ, ସେଇଟା କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ୱାର୍ଡ ସେ ଲାଇନ। ତାପରେ ରେସପେକ୍ଟିଭ ବହିରୁ ସେଇଟା ପଢିଲି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସିଲାବସ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଆସିଲା କି ଯୋଉଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଠିକ ସେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ବେସିକ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ସିଲାବସରେ ଯାହା ଯାହା ମାଗିଛି, ଯେମିତିକି ଆମର ଜିଓଗ୍ରାଫିର ପେପର 2 ଟା ଥାଏ ଅପସନାଲରେ, ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫର ସିଲାବସଟା ବି ମନେ ରଖିଥିବେ, ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଫିଟ୍ କରିକି ଆନ୍ସର ବି ଲେଖିପାରିବେ। ତ ସିଲାବସ ଇଜ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇକି ଆପଣ ସବୁ କିଛି ବହିରୁ ପଢିବାର ନାହିଁ। କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି ସେଇଟା ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଦରକାର ସେଇଟା ହିଁ ପଢିବାର ଅଛି। ତ ସିଲାବସକୁ ଷ୍ଟିକ୍ କରିବେ, ବେସିକ ବୁକ୍ସ କଭର କରିବେ, ମାନେ ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ଏତେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ହାତ ପୁରା ବିଣ୍ଡି ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେଇ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଲେଖୁଥିବେ, ଖାଲି ଲେଖିବେ ଲେଖିବେ ଲେଖିବେ। କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ସେଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ଆନ୍ସର ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ଆନ୍ସର ସିଟରେ କିଛି ଡାଇଗ୍ରାମେଟିକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରିଥିଲେ କି? ଦିସ୍ ଟାଇମ୍ ତ ଡେଫିନେଟଲି କରିଥିଲି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେଇଗୁଡା ବଡ ମିସ୍ କରିଦଉଥିଲି ସବୁଥର। ଆଜ୍ଞା। ଅପସନାଲ ଟା ତ ବହୁତ ମାନେ ଡାଇଗ୍ରାମେଟିକ ଅପସନାଲ ହେଇଥିଲା ଜିଓଗ୍ରାଫି। ତା ଦେହରେ ମ୍ୟାପ ଯେତେ ଆପଣ ୟୁଜ କରିବେ ସେତେ ଭଲ। ଇଭେନ GS ରେ ବି ଯଦି ଜିଓଗ୍ରାଫିର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ଆପଣ ମ୍ୟାପ୍ ୟୁଜ କରିକି କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ମାନେ ମତେ ଲାଗେ ସାର୍ ସେଇଟା। ହଁ ହଁ ଆଉ ତାମାନେ ଜେନେରାଲି ବି ସାର୍ ହଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାହା କ୍ଲାସରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁ ଯେ ଆନ୍ସର ଟାକୁ ଡାଇଗ୍ରାମେଟିକାଲି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କଲେ ପରୀକ୍ଷକର ନଜର ଟା ଭଲରେ ପଡିବ। ଆପଣ ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କି ଆଦରି ନେଇଥିଲେ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ସିକ୍ରେଟ ବିହାଇଣ୍ଡ ୟୁର ସକ୍ସେସ୍। ଦ୍ୟାଟ ହାଜ ଅଲସୋ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲି ଫର ୟୁର ସକ୍ସେସ୍। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବିନ୍ଦୁ ବାବୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଲିମରେ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଥିଲେ ନା ପ୍ରିଲିମରେ କେବେ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସବୁଥର କ୍ରାକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରିଲିମ? ନାଇଁ ସାର୍ 16 ପ୍ରିରେ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଇଛି ସାର୍, ଫେଲ କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରିଲିମ ବି ଥରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିନଥିଲେ, ତାପରେ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଲିମରେ ଡିସକ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ କଣ ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ ଆସୁଥିଲା? ମୁଁ ଏ କଥା ପଚାରିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କ କଥାରୁ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଟପର, ଆପଣଙ୍କ କାରଣ ଆମକୁ ତ ପିଲା କ୍ଲାସରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କାରଣ ଅକେଜନାଲି ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ମିଷ୍ଟେକ ରୁ ସେମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ସେସ ରୁ ସେମାନେ ଇନ୍ସପିରେସନ ପାଆନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରିଲିମରେ ଥରେ ଏଲିମିନେଟ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲିଙ୍ଗ ଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେମିତି ଥିଲା? ଯେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଓଏସ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବେ, ଟପର ହେବେ, ଏମିତି ଭାବୁଥିଲେ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରିଲିମ ପରେ ତ ଆମେ ଏଇଟା ହିଁ ଭାବିବା କଥା କି ସବୁ କିଛି ଏଇଠି ହିଁ ସରିଯାଉନି। ବେଶୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରିଲିମ ର ଏଇଟା ଥାଏ କି ୱାନ୍ସ ପ୍ରିଲିମରେ ଆଉଟ ହେଇଗଲେ ତ ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣ ସେ ରେସ ରେ ହିସ୍ସା ହେବେନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଟାଇମରେ
କାହିଁକିନା ତାପରେ ବି ପିଲା କଟିବେ, ତ ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ପଜିଟିଭଲି ନେଇକି ସେତିକି ଯୋଉ ଟାଇମ ରହିଲା ତା ଦେହରେ ଆପଣ ପ୍ରିଲିମକୁ ଭଲସେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବେ, କାହିଁକିନା ମେନ୍ସର ଆଉ ଟେନସନ ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇଲା। ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବିଥିଲି କି ଠିକ ଅଛି ଯଦି ମୁଁ କଟିଲି କଟିଲି, ବଟ୍ ମେନ୍ସର ମୋର ଟେନସନ ନାହିଁ। କିଛି ପିଲା ତ ମେନ୍ସରେ ବି କଟିବେ, କିଛି ପିଲା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ବି କଟିବେ, ତ ମୁଁ ପ୍ରିରେ କଟିଗଲି, ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ପ୍ରିରେ ଫୋକସ୍ କରିବି, ଯେମିତି ମେନ୍ସ ପିଲା ଦେବେ ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ବି ମେନ୍ସ ପଢିବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରି ପାଇଁ ଫୋକସ୍ କରିବି, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ହିଁ ମୁଁ କଟିଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରିରେ ନ କଟେ ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଟ୍ରାଏ ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ। ଆଉ ଆମ ବେଳେ ମେନ୍ସର ବି ବହୁତ ଟାଇମ ମିଳିଯାଉଥିଲା, 4 ମାସ 5 ମାସ ମିଳେ, ସରି। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ବି ପଢି ହଉଥିଲା ମେନ୍ସ ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରି ଏମିତି ନାହିଁ କି ପୁରା ମେନ୍ସ ଠାରୁ ହିଁ ଅଲଗା, ପ୍ରିରେ ଯୋଉ ପାଠ ଅଛି ମେନ୍ସରେ ବି ସେଇଟା ହିଁ ସାର୍। ମେନ୍ସ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ର ଗେମ୍ ଟା, ପ୍ରି ଇଜ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ, ଯାହା ଅଛି ଆପଣ ସେଇଟା ଷ୍ଟେଟ୍ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମେନ୍ସ ସେଇ ସେମ ହିଁ ପାଠ, ତ ହେଲ୍ପ କରେ ଦିଟା ଯାକ, କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଟୁ ଇଚ୍ ଅଦର। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବିନ୍ଦୁ ବାବୁ। ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ତାର ସାରାଂଶଟା ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ କହିଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ବିନ୍ଦୁ ବାବୁଙ୍କର କେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍, କେମିତି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଭିତରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତାଙ୍କ ଆନ୍ସରରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟେଡ ହେଲା। କାରଣ ସେ କହିଲେ ପ୍ରିଲିମରେ ଥରେ କଟିଗଲା ପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଇଠି କଟିଗଲି ଭଲ ହେଲା, କାରଣ ଆଉ ଥରେ ଭଲରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଯାଇକି କଟିଥିଲେ ମତେ ଆଉ ଅଧିକା କଷ୍ଟ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆର ଅର୍ଥ ହଉଛି ହି ଇଜ ହାଭିଂ ଏ ଭେରି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ହି ସର୍ଚେସ୍ ଫର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ତେଣୁ ବିନ୍ଦୁ ବାବୁଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ ଏବଂ 9th ରାଙ୍କରେ ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶା ଟପର ହବା, 9th ଟପର ହବା ଇଜ ଆନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅର୍ଡିନାରୀ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ସେ ଡିସପ୍ଲେ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଆ ଶିଖିବେ ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଜଣେ ଫେଲୁଅର ହେଇପାରେ, ପ୍ରିଲିମ୍ ହଉ, ରିଟିନ୍ ହଉ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଫେଲୁଅର ହେଲେ ସେ ଫେଲୁଅରଟାକୁ ସେ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ରୋଡ ନ ଭାବିକି ସିମ୍ପଲି ଭାବିବା ଦରକାର ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ବେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ରୋଡ, ଏବଂ ସେଇଠି ସେଇ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଭିତରୁ ସେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଖୋଜିବ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମର ପ୍ରିପାରେସନ ଲାଗି। ଠିକ ଅଛି ବିନ୍ଦୁ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଆପଣ ବିଜୟ ଲାଭ କଲା ପରେ ବି ଏତେ ବିନମ୍ର ହେଇପାରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ପଣିଆ ଆପଣଙ୍କର। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏ ଲଟ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ଜଏନିଂ with us. Wish you all the best. Pray God to transform your stumbling block into stepping stones in administration. ଆପରେ ଯଦି ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ କ୍ୱେରିଜ ଅଛି ବିନ୍ଦୁ ବାବୁଙ୍କୁ, ଯିଏ କି 9th ଟପର ଥିଲେ ଓଏସ ରେ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପିଲାମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପଚାରିବାର ଅଛି। ହାଉ ୱାଜ ୟୁର ପ୍ରିପାରେସନ, ହାଉ ୱାଜ ୟୁର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ହ୍ୱାଟ ୱାଜ ୟୁର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ଯାହା ପଚାରିବାର ଅଛି वी आर वेटिंग, ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି। ଲାଜ କରିବାର ନାହିଁ, ଇଟ୍ ଇଜ ଅଲ୍ ଅବାଉଟ୍ ୟୁର କ୍ୟାରିୟର। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, ଜଣେ ଯିଏ ଅଲରେଡି ସେ ରାସ୍ତାକୁ ପାର ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ତ ହି ହାଜ ଦ ଗାଇଡିଂ ଲାଇଟ୍, ସେ ଜିନିଷର ଫାଇଦା ଉଠାନ୍ତୁ ଆଉ ପଚାରନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରିଜିତ, ଆଫରିନ, ମଧୁଚନ୍ଦା, ଏନିୱନ୍? ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଅରିଜିତ, ପଚାରନ୍ତୁ। ସାର୍ ମୋର ତ ସାର୍ ଆର ବର୍ଷ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ହବ, ତ ସାର୍ ମୁଁ କୋଉ ଜିନିଷ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରିବି ଯେମିତି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ରେ ହିଁ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ? କ୍ଲିୟର ନ କ୍ଲିୟର ହବା କିଛି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ବାସ୍ ଯେତିକି ଅଛି ଫୁଲ ଏଫର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରି ପାଇଁ ଆପଣ ବେଶୀ ପଲିଟି, ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଜୋଗ୍ରାଫି, ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଫୋକସ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଡେପ୍ଥରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡେପ୍ଥରେ ଯାଇକି ବି କରିବାକୁ, ଦେନ୍ ଗୋ ଫର ଇଟ୍। ଅଦରୱାଇଜ ଆପଣ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହିଷ୍ଟ୍ରି ବହୁତ ବୋରିଂ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରଖନ୍ତୁ, କଟ୍ ଅଫ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ପ୍ରି ପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରି ପଢିଲା ବେଳେ ମେନ୍ସ ର ସିଲାବସ ଟା ଟିକେ ମ୍ୟାଚ୍ କରୁଥିବେ କି ଏଇ ପୋର୍ସନ ଟା ମୋର ମେନ୍ସ ର ବି କଭର, ମାନେ କିଛି ରାଉଣ୍ଡ ଆବାଉଟ୍ ଆଇଡିଆ ଆସିଗଲା, ତ ସେଇଟା ବି ମେନ୍ସ ହେଲ୍ପ କରିବ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ନୋଟ୍ ଡାଉନ୍ କରି ରଖୁଥିବେ। ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ ଦିଟା ଯାକ ସିଙ୍କରେ ପଢିବା କଥା ହେଲା। ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ରେ ହିଁ ମତେ କ୍ଲିୟର କରିବାର ଅଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଆଜ ପ୍ରୋ ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମକୁ ନବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରି ଆଉ ମେନ୍ସ ଦିଟା ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ପୁରା। ଆଜି ଜୋଗ୍ରାଫିର ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରି କଣ, ଯେମିତି କି
ଆମର ଯଦି ସୋଲ୍ଡରରୁ ନେଇକି ଜଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ପ୍ରି, ତାହେଲେ ଆଉ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିକି ପାମ୍ ନେଇଗଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ତ ଆପଣ ପୁରା ଜର୍ଣ୍ଣିଟା କଭର କରିଦେଲେ ସେଇଟା ପ୍ରି ଆଉ ମେନ୍ସ ହେଇଗଲା। ତ ଯେତିକି ପ୍ରି ପାଇଁ ପଡିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ, ତାକୁ ପୁରା କଭର ଯଦି କରିବେ ସେଇଟା ହେଲା ମେନ୍ସ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରାଟା କଭର କରିବାର ଅଛି, କାହିଁକିନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥରରେ ଆପଣ ସବୁ କିଛି କ୍ରାକ୍ କରିଦେବାର ଅଛି। ତ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଭୋଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆପଣ 8 ଘଣ୍ଟାରେ ବି କରିପାରିବେ, 18 ଘଣ୍ଟା ବି ଲାଗିଯାଇପାରେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଫୋକସ୍ କରିବେ ପ୍ରି ପାଇଁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଲେ କି ମତେ ପ୍ରି ବେଳେ ଆପଣ ସୋସାଇଟିର ପାଠ ପଢିକି ଯିବେ, ସେଇଟା ତ ପ୍ରିରେ ଆସିବନି। ମେନ୍ସରେ ଯୋଉ GS1 ରେ ଅଛି ସୋସାଇଟିର ପାଠଟା, ସେଇଟା ତ ଆସିବନି। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତ ଆପଣ କରିବେନି, ସ୍ପେସିଫିକାଲି ରଖିଦେବେ ମେନ୍ସର ପାଠ ଯୋଉଗୁଡାକ ପ୍ରିରେ ଆସେନି, ତାକୁ ଛାଡିକି ଆଗ ପ୍ରି ସାରନ୍ତୁ। ପ୍ରି ୱାନ୍ସ କ୍ଲିୟର ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ପାଠ ଗୁଡାକ ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି ମେନ୍ସର ପ୍ରି ବେଳେ, ତାକୁ ଆଗ ସାରିବେ। ଆଉ ଏଥିକ୍ସ, ଏଗୁଡାକ ଏଥିକ୍ସ ତ ପ୍ରିରେ ଆସିବନି, ତ ଏଥିକ୍ସ ହଁ ଯଦି ଟିକେ ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିଲା ଛାଡିଦେବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏତେ ଗୁଡେ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କରିବାର ବି ନାହିଁ। ଯେମିତି ପ୍ରି ସରିଲା ମେନ୍ସ ପାଇଁ, ଆଟ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଇଟସେଲ୍ଫ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଯାହା ଯାହା ଆପଣ ଛାଡିଥିଲେ ମେନ୍ସରେ, ମେନ୍ସର ପୋର୍ସନଟା ପ୍ରି ବେଳେ, ତାକୁ ଆଗ କଭର କଲେ। ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ପାଇବେ ସେଇଟା ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଲା ଖାଲି ଯେତେ ଲମ୍ବା ଆପଣ ସବୁ କିଛି ସାରିପାରିବେ, ଯେତେ ଆଗକୁ ଆପଣ ସାରିବେ ସେତେ ଆଗକୁ ଆପଣ ଯିବେ। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ମେନ୍ ଫର୍ମୁଲା ଆଇ ଥିଙ୍କ। ବାକି ସରୋଜ ସାର୍ ତ ବେଟର ଗାଇଡ କରିବେ, ଆମେ କିଛି କହିବି ପାରିବୁନି। ସାର୍ ଗୋଟର ଗାଇଡାନ୍ସ ନେଇକି ଆମେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଆମେ କଣ କହିବୁ। ଆପଣ ସକ୍ସେସଫୁଲ ନା, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦିନେ ଅଧେ ଦେଖାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେମାନେ ଶିଖିବେ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ମତେ ତ ସେଇୟା ଲାଗେ କି ଯଦି ଗୋଟେ ଥର କ୍ରାକ୍ ଗୋଟେ ଥର ହବ କି 5 ଥର ହବ ଜଣା ବି ପଡେନି। ଖାଲି ଆମେ ସିଲାବସ୍ ଯେତେ ମାକ୍ସିମମ୍ ସାରିକି ଯିବା, ତ ଆୱାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଗେଟ୍ସ ହାୟର। ଆଉ ସାର୍ ମୁଁ ଏଇ ସିଲାବସ ର ସବୁର ମାଇକ୍ରୋ ଟପିକ୍ସ ଗୋଟେ ପାଇଲି ନେଟ ରୁ, ତ ତାକୁ ସାର୍ ଡାଉନଲୋଡ କରିଦେଇକି ରଖିଦେଇଛି, ମାନେ ପୁରା ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକି। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଟପିକରେ ଯେତେ ମାଇକ୍ରୋ ଟପିକ ଅଛି ସବୁକୁ ଟିକେ ଟିକେ ତାର ବେସିକ ନଲେଜ କରିକି ତାକୁ ସବୁ ନୋଟ୍ସ ବନେଇକି ରଖିଦଉଛି। ଠିକ ଅଛି କି ସାର୍? ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ୱେ ଅଫ ଷ୍ଟଡି ଟା ଅଲଗା। ଯେମିତି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୁକ୍ ତ ଆପଣ ଛାଡି ପାରିବେନି ନା। କୋଉଠୁ ନୋଟ ଉଠେଇକି ଆପଣ ପଢିଦେଲେ ତ ହବନି, ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୁକ୍ ଗୁଡାକ ଯାହା ହେଲେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହିଷ୍ଟ୍ରିର 3ଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୁକ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ କରିବେ। ଆର୍ ଏସ୍ ଶର୍ମା ହେଲା, ସତୀଶ କୁମାର ହେଲା, ଆଉ ଇଏ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା। ଅଲଦୋ ଯଦି ମାନେ ଲେନ୍ଥ ଟୁ ବ୍ରେଥ ନ କଲେ ବି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ତାକୁ ତ କଭର କରିବେ ନା। ତ କି ରାଜୀବ ଅହିର କରିଦେଲେ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ଜାଗାରେ, ସେଇଟା କରିଦେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା। ଆଉ ତା ବଦଳରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଡି ନୋଟସ ଯଦି କଲେ, ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଆପଣ ମିସ୍ କରିଦେବେ। ଏମିତି ନାଇଁ କି ହିଷ୍ଟ୍ରିଟା ଖାଲି ଘୋଷା ପାଠ, ତା ଦେହରେ ବି କିଛି କିଛି ଜିନିଷ ବୁଝିବାର ଅଛି, ଆପଣ କନେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ତ ସବୁକୁ ଆପଣ ଠିକ ସେ କରିକି, ଖାଲି ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ ନୋଟସରେ ଆପଣ ଭାବିକି ଯଦି ଏକ୍ଜାମ କ୍ରାକ୍ ହେଇଯିବ, କିଏ 5 ଥର 6 ଥର ଦିଅନ୍ତେନି, ଥରକରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହେଇଯାନ୍ତା। କ୍ଲାସରୁମ୍ ଷ୍ଟଡିଜ ନିଅନ୍ତୁ, କ୍ଲାସରୁମର ସେଟା ୟୁଟିଲାଇଜ କରନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଗେନ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ପଢିଲେ ବହୁତ କିଛି ବିୟଣ୍ଡ ଦ ଟପିକ ଜିନିଷ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ, ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନକୁ ଟିକେ ମାନେ ମତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଆମର କୋଚିଂ ର ଗୋଟେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ହୁଏ କି ବିୟଣ୍ଡ ଟପିକ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆମେ ବୁଝୁ ହେଲା। ଟପିକ ଭିତରେ ଯେତିକି ଯାହା ହେଲା, ବିୟଣ୍ଡ ଟପିକ ଗଲାବେଳେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ ନୂଆ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଦିଏ, ଯୋଉଟା କି ମେନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ ହେଲ୍ପ କରିବ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆନ୍ସର। ଆପଣ ସେଇଟା ଭାବି ଏଇ ଜିନିଷ ତ ଏଇ ଟପିକ ସହିତ ରିଲେଟେଡ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟପିକ ରୁ ବିୟଣ୍ଡ ବି ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି ନା। ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ସ ଲେଖିବେ ଆପଣ ସେଇ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରେ ଆନ୍ସର ଲେଖିପାରିବେ। ଯୋଉ ଆମର ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ପଢେଇକି ଆମ ପାଖକୁ ମାନେ ସେ କ୍ଲାସ ନଉଛନ୍ତି ନା, ତ ଦେ ନୋ ମୋର ଦେନ୍ ଅସ୍। ଆମେ ଯେତେ ବର୍ଷ ପଢିଲେ ବି ସେମାନେ ଆମଠାରୁ ବେଶୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭାଇ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ। ତ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ତ କ୍ଲାସ ରୁମ ଟା ଜଏନ କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କ୍ରାକ୍ କରିବାର ଅଛି, ତ କ୍ଲାସ ରୁମ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହାଇଲି ଏସେନ୍ସିଆଲ। ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ପଢିକି ସବୁ କିଛି ସାରିବାଠାରୁ ଭଲ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରୁମ ଷ୍ଟଡି ଜଏନ କଲେ, ସେଇଥିରେ ଆପଣ
जो माने एक्सपर्ट अछन तांकटर सुनले बेसिक बही गुडा सारले तापर आपन पाकर जो माइक्रो जेरॉक्स जहां भी अछि सेटा भी कर देले भलो नहीं सर क्लासरूम रे तो नौची माने ऑनलाइन तो करूची क्लास सब लेक्चर सब अटेंड करूची आ सेठी सर सर कहले जे तमे आगे लेक्चर सब सारी सारा तापर जमी कि सब एनसीईआरटी धरिबो काहे ना जेहेतु तुम लेक्चर वंस जदी कंप्लीट हे गला तमर सब नॉलेज पळे आस्तिबो आ डायरेक्ट एनसीईआरटी जदी आगरो जदी एंट्री कर दबो किछि बुझी पारे काहे ना आमे तो से साइंस बैकग्राउंड रो सेटा उडे कहतले सर एरा सत कि that is true very much true कि क्लासरूम पर एनसीईआरटी गोटे टॉपिक क्लासरूम सरला तापर से टॉपिक टा आ सार कहले बोली कि तमे सार कर पूरा हिस्ट्री क्लासेस सरला तापर तमे एनसीईआरटी धरियो कि जो टॉपिक टा सार आज क्लास रे करले सेही टॉपिक टा जाई कि एनसीईआरटी तापर पढिबो ता अर्थ से माने दीटा जाको कॉम्प्लीमेंटरी आज सपोज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भीतर हिस्ट्री रे सार पढेले कि सोशियोलॉजी रो गोटे टॉपिक पढेले सेही टॉपिक टा तापर जाई कि तुम पढिबो एनसीईआरटी रो सार सब सारी थिबे तुम सब भूली जाई तो एनसीईआरटी रे पढला किछि मन रहइबनी तो साइमल्टेनियसली आपण ओवरलैप करी दीटा को पढिया पडिबो क्लासरूम रे सुनी कि एनसीईआरटी पढले एडवांटेज ला गोटे एनलो बसि दो क्लासरूम रे सुनी कि आपण एनसीईआरटी पढले गोटे आपण को पर्सपेक्टिव टा मिली गला तापर आपण कंक्रीट जिंसटा पाइले सेटा इज मच मोर बेटर तो ऑनलाइन क्लासेस जिमती अछि समस्त गां रे रहि कि भी जने कनेक्टेड हे परछि तो सेटा गोटे बहुत बड़ एडवांटेज आपण सेटा यूटिलाइज करले भलो सर ऑप्शनल आ जीएस को केमती सर टाइम दोतिले मैक्सिमम फोकस आंबळे ऑप्शनल ही मैक्सिमम फोकस थिला 1200 मार्क ऑप्शनल आउ जीएस टा सेकेंडरी फोकस बळे हुए सेत पे आंबळे एग्रीकल्चर पिला पाउथिले हमें भी सर मैक्सिमम फोकस ऑप्शनल दबु सेमति नै आपण बेले बड बैलेंस अप्रोच नियाती दरकार ऑप्शनल केते मार्क रहिला कि कोनाते परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क रु केते लांबळे भाई केते 22 23 थिला बोधे आम बेले 1200 मार्क रो ऑप्शनल टोटल 2200 तो थिला 2200 60% हे गलानी एबे तो 60% ऑप्शनल नहीं ना एबे 500 मार्क रो ऑप्शनल गोटे ऑप्शनल दुईटा पेपर 500 मार्क रो ऑप्शनल टोटल एग्जाम रे मार्क 1200 1000 मार्क ऑप्शनल हला 500 मार्क जीएस रो वेटेज अधिका हे गला तो तुमको जीएस को 1000 ऑप्शनल 500 और एसए 250 बता सर देखो मैक्सिमम ऑप्शनल एमती चूज करंती जोटा तांका जीएस सब्जेक्ट रो फेवरेट थाए बहुत जण माने यूपीएससी इज अ वेरी टेक्निकल एस्पेक्ट यूपीएससी रे सेया करंती समस्ते तो आपनकर ये तो कवर हेई जीवो जीएस ऑप्शनल इन मोर पॉलिटिकल साइंस थिला ज्योग्राफी थिला ओधा जीएस मु जीएस पढिया को ही दरकार नै खाली हिस्ट्री सेमती भी मु थोरे ऑप्शनल लवा चेष्टा करतली ता पई हिस्ट्री सतला से नोट्स टिके टिके देखि दी गले जीएस रे सेतिक लेवल पड़े जण ऑप्शनल जदी पढिबो से सब्जेक्ट रो जीएस रे जेमि जे क्वेश्चन पढले से आंसर कर ही दबो जदी भल से ऑप्शनल जने सारला तो तमरो ऑप्शनल पे डिपेंड करे और जित भी होते पीएसआईआर मोर सर पीएसआईआर बड़े जीएस2 सरी गला तमरो जीएस2 सरी गला एथिक्स रे गुडा जिंस तमे जानि छ ऑलरेडी प्लेटो यूज करियो चारियाडे जोडी जा मिलला ताको यूटिलाइज जे करि पेला से भलो मार रखिबो आउ कोन पचारिबा अन्य पिलावन जदी कोन पचारियार अछि पचारंतु हेलो सर गुड इवनिंग हेलो कोन मैडम आगे सर सर मु जानिबा को चाहते कि एसए केमती एसए रो स्ट्रेटजी कोन रहबो एसए केमती स्टार्ट करिवो लेखिबा जानि परनी सार जा कहि देबे एसए रे सेटी जथेष्ट सोशियोलॉजी एसए इज ऑल अबाउट सोसाइटी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी बाकी सीरियसली कहबे गेले एसए कोडे आपण जते जीएस पढिले ना से जीएस पाठ गुडा कि एसए रे काम आसे आपण सेठी सब सिखि कि जानती प्लस आपण को ऑप्शनल कार्डियो सोशियोलॉजी ऑप्शनल ता टिके एसए पे एडवांटेज होए आगे सर सोशियोलॉजी ऑप्शनल तो टिके एडवांटेज थाई एथिक्स आपण कॉलेज जीएस रे एसए रे यूज करिवे आपण को जीएस रो पूरा नॉलेज ता एसए यूज करले आंसर हबो एसए पेपर स्ट्रक्चर हम पछपटे नॉर्मली गोटे स्केलेटल बनो
କିଛି ପେଷ୍ଟେଲ ଆପ୍ରୋଚ ପଲିଟିକାଲ ଇକୋନୋମିକ ଆସ୍ପେକ୍ଟ କମନ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ କରନ୍ତି ତ କିଛି ଇନୋଭେଟିଭ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଦରକାର ଯେମିତି ସାରଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯୋଉ ସୁନୀଲ ସାଇ ଦେବାଶିଷ ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋଚ ଥିଲା ଆଗ ମାନେ ମଲ୍ଟିନେସନାଲ ଲେଭେଲରେ କେମିତି ହଉଛି କଣ୍ଟ୍ରି ଲେଭେଲରେ କେମିତି ଭିଲେଜ ଲେଭେଲରେ କେମିତି ଆଜ ଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମୁଁ ଏ ଟପିକକୁ କେମିତି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରୁଛି କିଛି ଜଣଙ୍କ ସେଇଟା ଥାଏ କିଛି ଜଣ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ପେଷ୍ଟେଲ ଆପ୍ରୋଚ ଲଗାନ୍ତି ପଲିଟିକାଲ ଇକୋନୋମିକ ସୋସିଆଲ तो ऐसे इज ऑल अबाउट जहां आपण गेन करचंती फ्रॉम राइट फ्रॉम योर बर्थ टू टिल डेट यू आर गिविंग द एग्जाम जो ना आपण दोचन ता भीतर जहां भी आपण देखिचंती से सब जंग यूज करी गोटे ऐसे सुंदर बना जाए आ ऐसे पे ଆଜ୍ଞା ସାର୍ पर्टिकुलरली आपण बसी की ऐसे डेली लिखिबे सेमिति बेसी टाइम पळेबो आपण पारे सेते टाइम नाही कि आपण प्रतिदिन बसी दीटा ऐसे तीनटा ऐसे लिखुतबे गोटे गोटे ऐसे सेतबे तो ऐसे पेपर 3 घंटा रो 3 घंटा ना भाई 3 ଆଚ୍ଛା घंटा ସାର୍ तो आपण प्रतिदिन 3 घंटा जदी ऐसे लिखिबे तो अलगा पाठ केते पढिबे तो इट्स मोर अबाउट कि मेंस पे आपण सिलेक्ट हेले से टाइम रे ऐसे वीकली वंस परे दुईटा ऐसे लिखले चलिबो मु हार्डली एग्जाम छडा 10टा ऐसे लिखि नथिबी भी एते सीरीज जदी देइथिबी त अदर 5टा 6टा लिखिथिबी आ चारि थर मेंस रे जेतेटा ऐसे लिखिछि बस 8टा ऐसे सेति की टोटल ऐसे ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ଆଉ ଆମେ ଏବେ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ଡେଲି କେତେଟା ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ କରିବା ଠିକ ହବ आपण केतेटा करूचंती बे ସାର୍ ଏବେ ଅପସନାଲ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ନେଇଛି ତ ଲେଖୁଛି ଆଉ ଜିଏସ୍ ରେ ସାର୍ 2ଟା 3ଟା आंसर राइटिंग थारो इंपोर्टेंट है कि आपण आंसर स्ट्रक्चर करि परचोंदी कि नहीं दैट यू कैन डू कि आपण क्वेश्चन उठेले मन रे भाबिबे कि जे मो पर कम टाइम थिला तो मु एमती करथली कि सेतल नो नो चैट जीपीटी भी मार्केट को आस्थिला लास्ट अटेम्प्ट रे तो क्वेश्चन टा देखे बसी कि लिखिबी सिटरे तो 10-15 मिनिट पळेबो ताको गोटे रफली मु पाखा बाकी 10टा वर्ड रे माने मेन पॉइंटर गुडा मु निजे निजे लिखि दे चैट जीपीटी रे पके दे कि से आंसर मोर मैच करछु कि नहीं दैट आई यूज्ड टू डू टू इवैल्यूएट कना मु तो कोचिंग जॉइन करि पार नथली मो पर सेति टाइम नथिला कि मु कोचिंग जॉइन कर पारे तो मु निजे केमती इवैल्यूएट तो आई हैड दैट ओनली सिस्टम कि मु एमती तो आपण सेटा करि पारंती कि गोटे स्ट्रक्चर गोटे निजे बनेले एमती आंसर बस कि 10 मिनिट आपण आंसर लिखिबे तो हार्डली आपण 3-4टा पर तो आपण पूरा टायर्ड हे जिवे 40 मिनिट सेठी पळेला तापर आपण पर एनर्जी भी नथिबा आपण लिखि परिबे फर्दर तो आपण स्ट्रक्चर करिया जानथिबा दरकार क्वेश्चन देखले संगे संगे माइंड रे आसीबो कि ए क्वेश्चन अप्रोच टाइम एमती थिबो ए आंसर रे ए क्वेश्चन को मु लिखिबी तापर आपण इवैल्यूएट जहा पाकर भी करि परंती सारंग पाकर जोटी जॉइन करजन सेठी चैट जीपीटी पकई पारंती सीनियर मन देखि पारंती जे भी आपण कांटेक्ट रे अछि आ समस्त इनपुट ऐड करि आंसर टा सुंदर हुए सेमती किछि नै कि एटा गोटे स्टैंडर्ड आंसर कि ये सबटो बढ़िया आंसर लिखे 10टा क्वेश्चन दिया ले ये ए जदी गोटे क्वेश्चन आंसर भल लिखि दे बी आ गोटे क्वेश्चन तो समस्त एटा सिखंतु जोटी वेरियस आंसर देखंतु टॉपर्स मानक यूपीएससी टॉपर्स मानक आंसर देखंतु ଆଜ୍ଞା ସାର୍ तो नंबर ऑफ आंसर्स केते लिखुचन सेटा मैटर करने आपण जेबे भी क्वेश्चन फेस करजंती आपण जेमती तार गोटे स्ट्रक्चर बनि पते माइंड रे सेटा मार्क करंतु आ ताकू ही लिखंतु गोटे रफ पेपर माने खाता रे ଆଜ୍ଞା ସାର୍ थैंक यू ସାର୍ ଆଉ आगे କାହାର କଣ ପଚାରିବାର ଅଛି ପ୍ଲିଜ ଆସ୍କ ରାତି ସେମିତି ବି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ତ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ମାନେ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ରିଭିଜନ କେମିତି କରୁଥିଲେ ସାର୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଟପିକ କେତେ ଥର ରିଭିଜନ କରୁଥିଲେ କି ରିଭିଜନ କୁ PYQ ହେଲ୍ପ ରେ ରିଭିଜନ କରୁଥିଲେ एटा गोटे बढ़िया पॉइंट है जे PYQ थ्रू रे रिवीजन करियाटा आपण चैप्टर सारले पुणी आउ थरे से चैप्टर पढिबे तो माने डबल एफर्ट ट्रिपल एफर्ट हैला बळे कना पुणी थरे से चैप्टर तो आउ थरे पढिबे तापर जेंगे आपण क्वेश्चन देखिए नाही चैप्टर सारले संग संग क्वेश्चन को पळेबे क्वेश्चन रे देखिबे कि आपण से आंसरटा चैप्टर रो अटेम्प्ट करि पहुंचन कि नहीं तो सेई थरे आपण को रिवीजन भी हे जिवो जेतोळे एमति मु गोटे कहूची नॉर्मली एनसीईटी रो गोटे चैप्टर अछि जियोग्राफी रो कि जहार भी आपण धन्यंतु सेटा पढिले तापर तळे देखिबे लिखाइ तो क्वेश्चन 8टा 9टा आपण थरे चैप्टर सरला परे पुणी ताको रिवीजन करिया ठर भलो
आगो से क्वेश्चन गुड़ा देखो से क्वेश्चन रे ही से पूरा चैप्टर ही कवर हो से 7-8टा क्वेश्चन थी सेटा आपण कला बेले आ थरे देखिबे लिखि परछन नहीं ताको थरे रिवाइज कर देबे तो क्वेश्चन थ्रू रे चैप्टर रिवाइज करिया इज मच बेटर ଆଜ୍ଞା ଆଉ सर କିଏ କିଛି पीओए ପଚାରିବେ? केते सेल करथिले सर हम सर ए प्रीलिम्स और मेंस रे केतेटा पीओए के सब सॉल्व करथिले पीवाईक्यू एंड नंबर कोई होबन केतेटा सॉल्व करती है प्रोदो से कोन प्री रे केते में 10,000 20,000 30,000 क्वेश्चन भी सॉल्व कर दिया से सीटा पीवाई के पकड़ केते ईयर प्रीवियस क्वेश्चन करते खाली पीवाईक्यू आपण मिनिमम हम बेले कोन दिला ओपीएससी रो पीवाईक्यू ଆମ करिया ବେଳେ किछि पैटर्न अलगा ଥିଲା ଏବେ ତ ସେମାନେ यूपीएस रे ही କରିବେ आपण डायरेक्ट पूरा टिके ଆମ ବେଳେ क्वेश्चन गुडा को बहुत ही माने सिंपल थिला तमे जो एसएससी लेवल के देखो क्वेश्चन सेही टाइप रो क्वेश्चन थिला एबे तो पूरा स्टेटमेंट हे गला तमे हां देखो 2021 रे ही क्वेश्चन स्टार्ट हैला चेंज करियार 2021 भी गोटे कॉपी की टाइप रो थिला यूपीएससी रो पीवाईक्यू गुडा करथि किंतु पिला पीवाईक्यू यूपीएससी रो करंतिनि केना एसएससी रो पीवाईक्यू करि गला हम बेले सुविधा होतला तुम यूपीएससी करि जीवो से देखला लो सेटा गुटे भी बाजिबोनी तो किंतु 2021 में पैटर्न चेंज हैला यूपीएससी आड़ को से मन नेले तो जेते आपण यूपीएससी 2010 यूपीएससी रो भी देखिबे 10 परटर तार भी पैटर्न टिके टफ हे गला 13 14 प्रति ईयर इट बिकेम मोर टफर एंड टफर तो सेति पई तमे जदी भाबिया को जीव तो 2010 इज अ गुड टाइम जो तो आपण बिगिन 10 वर्ष करो तो स्टार्ट न करके एते तो भाबे कोन खाली 10 वर्ष ठीक है बोल से तापरे आगु को बढ़िबो जदी 10 वर्ष भल से कंप्लीट करे देला तो हां रिसेंट 5-10 इयर्स तो मिनिमम करिके जीव 10 इयर्स तो करिके ही जीव तमे माने 10 वर्ष नहीं खाली देखि जाओ 10 वर्ष रो सब क्वेश्चन आंसर पूरा तुंडर थिवार थी जीव घर थिवार से सेडे तो तमे देखो तादरे 20% क्वेश्चन तो रिपीट जीव 20-30% बाकी 60-70% सब वर्ष नुआ फ्रेश थी ओपीएससी रे तो सब जंग रिपीट माने 30-35-40% रिपीट हो जाता है पूरा प्राय रिपीट अरे तुम कांसेप्ट क्लियर तले क्वेश्चन न देखले भी तुम एलिमिनेट करके आंसर कर दो बस तो तो आउ के किछ पचारिबे पचार भाई टिके देहो खराब अछि हां भाई तुम आराम से रेस्ट करना है एंड कर दो हम सेशन को परे ऑफिस काम बाकी अछि औरी ठीक है एनीवेज ना कार के किछ डाउट अछि आई विल टेक इट अप मु किंतु माने आ पाठ से टच नै तो मो आंसर उडा के वेवा टाइप रो लागुथबो कने बहुत वर्ष हला मु किछ पढुनी कि मु भूली जाउ मते मने पके पड़छि कि से टाइम रे केमति करूथली तो सिचुएशन एमति हे गेलानी तातरे रोयडे होपफुली आई कुड आंसर सम घर के जो डाउट नहीं किछि सो हमें वर्तमान एठी सेशन को एंड करबा थैंक यू वेरी मच बिल्लू भाई देह भलो नहीं कर्ममय जीवन तथा भी किसी समय पिला मान को गाइड करिया पई एस्पिरेंट मान को गाइड करिया पई आपण बाहर कले थैंक यू सो मच फ्रॉम द टीम ऑफ स्टडी आईक्यू थैंक यू भाई फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी आ पिला माने एस्पिरेंट क्या करी यू आर इन ग्रेट हैंड्स ए कोई एस्पिरेंट्स मानन को प्रदोष भाई तुम गाइड करछन माने यू आर इन ग्रेट हैंड्स सो थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग द सेशन गुड नाइट समस्ते निजर जत्न नियंतु एंड जदि आप स्टडी आईक्यू रे जॉइन करा चाहते आमर सेल चलती बर्तमान 15 तारीख पर्यटन सेल रहिबो तो आपण माने फैकल्टी मान को कोड को यूज करी बाय कर जॉइन द कोर्सेस थैंक यू एवरीवन गुड नाइट बिंदु भाई अत्यंत अनेक अनेक धन्यवाद गुड नाइट भाई देहर जत्न दियंतु थैंक यू एवरीवन गुड नाइट